C'est un chant qu'on chante durant la liturgie et on nomme les personnes qui sont parmi nous. On commence avec Yves Moll. Le prochain chant, ça serait une prière. Alors, ça c'est le chorale de l'Église orthodoxe irlandaise.
culture bulgare et à la popularisation du folklore bulgare dans le monde. J'aimerais tout d'abord offrir mes plus sincères condoléances à la famille Div. Non seulement en mon nom, mais aussi au nom de toute la communauté bulgare ici au Québec. Il portait la Bulgarie dans son cœur et tous les Bulgares qui l'ont connu peuvent confirmer qu'il était bulgare de cœur. Il a consacré une grande partie de sa vie à l'éveil et à la diffusion du folklore bulgare. Sa créativité et son art ont rapproché nos communautés. Bienheureux soit quiconque a été touché par sa personnalité, son talent et son sourire radieux. Je suis reconnaissante de l'avoir connu et d'avoir eu l'opportunité de tirer parti de sa maîtrise et de ses connaissances. Il a été pour moi une source d'inspiration, un professeur qui a réussi à me transmettre la richesse du folklore bulgare à travers sa vision. Il restera toujours dans nos cœurs et nous devons poursuivre son œuvre, transmettre la magie de la danse bulgare aux générations futures. Que son âme repose en paix. Je vais aussi faire une version en bulgare. Събрали сме се днес, за да почетем паметта на един човек, който е допринесъл много за развитието на българската култура и популяризирането на българския фолклор по света. Бих искала първо да отправя моите най-искрени съболезнования към семейството на Дим. Не само от мое име, но от цялата българска общност тук в Квебек. Той носеше България в сърцето си и всеки българин, който го познава, може да потвърди, че той беше българин по душа и отново прекара голяма част от живота си за просветата и разпространението на българския фолклор. Неговото творчество и изкуство успя да обиколи нашите общности. Благословен всеки, който се е докоснал до неговата личност, талант и лъчезарна усмивка. Благодарна съм, че го познавах и че имах възможността да черпя от неговото майсторство и знания. Той бе за мен вдъхновение, един учител, който успя да ми предаде богатството на българския фолклор чрез неговата призма. Той ще остане завинаги в сърцата ни и ще бъде един пример за нас. Ние трябва да продължим неговото творчество, да предаваме магията на българския танц на бъдещите поколения. Светъл път на душата му и нека почувстваме. Cher Yves, presque nous tous, tu as toujours été présent dans nos vies folkloristes. Tu nous as fait un pas à la fois découvrir et aimer ta Bulgarie que tu chérissais tant. Tu nous as donné le goût de la visiter et d'en découvrir ses secrets. Même si la Bulgarie restait ton point d'ancrage, tu as toujours eu la curiosité d'aller voir ce qui se dansait ailleurs et tu as su partager avec nous tes découvertes et ton énorme bagage de connaissances. Tu étais toujours au fait de ce qui se passait dans ce vaste monde folklorique. Tu nous as fait connaître et adopter beaucoup de professeurs avec lesquels on danse encore. Tu savais repérer le talent de musicien et tu organisais un événement pour nous le faire apprécier. Lors de tes Saint-Lazare, tu as généreusement laissé ta classe à d'autres professeurs de danse bulgare, avant même la voix à certains d'entre eux, sans jamais craindre de perdre la tienne parce que tu savais qu'on t'aimait et que pour nous, tu étais le prof de danse bulgare. Nous reconnaissions tous ton immense talent pédagogue. La magie brillait toujours, peu importe le rythme de la danse, et une quinzaine de minutes plus tard, nous dansions avec aisance, ce qui nous apparaissait au début difficile. Tu savais nous faire rire, parfois aux larmes, surtout quand tu partageais avec nous tes constatations sur les grandes différences qui existent dans tous ces folklores du monde. Sur ça, je de ça. Tu connaissais tes classiques quand tu nous chantais Sans berger, sans blond sur Novachka Tchekmia, ou C'est le mois de Marie sur Moi Dragané, et à chaque fois en ligne. Le simple fait de mentionner ton nom nous ouvrait souvent des portes. J'ai eu une réduction sur le prix de l'enjeu humain à Terre des Hommes, parce que j'ai dit que je te connaissais. Malgré ton statut de professeur connu internationalement, tu acceptais toujours avec plaisir de venir nous enseigner une soirée, un samedi, une fin de semaine, dans un stage ou un camp, parfois bénévolement pour une cause, souvent sous-payé, parce que tu soutenais avec passion le folklore au Québec. Tu y croyais profondément et tu t'es
Tu étais partant pour toute nouvelle expérience folklorique impliquant musiciens, chanteurs et danseurs, et tu savais toujours à quelle porte frapper pour aller chercher les meilleurs. Ton départ s'est fait précipitamment et beaucoup trop tôt. Nous avions encore tant de choses à apprendre de toi. Qui vais-je appeler maintenant quand j'aurai des doutes ou des questions sur les danses, des coutumes ou des rituels? Nous avons perdu un excellent prof, nous avons surtout perdu un ami. Tu nous laisses en héritage un immense répertoire de danse de Bulgarie et d'ailleurs, que nous continuerons à danser en pensant à toi. Yves, repose en paix, mais nous croyons tous que quelque part dans cet univers, tu dois jouer de l'ocarina ou du tapan, avec tes amis et mentors que sont Dick Crum, Denis Boxel, Atanas Kolarowski et bien sûr Michel Cartier. Tu ne voudrais sûrement pas nous voir pleurer dans l'absence, mais plutôt, comme le dit si bien ce chant purine, à Kokuman et Zaginam, tu préférais nous voir chanter, danser et boire en ton nom. Yves Nazdarov.
задача да приготвим последно форма за да ти кажем спокойно. Едно хоро, в което в което няма да видим твоята приведена фигура, която искаше да окуражи всички, че който и да е, може да танцува. Няма да чуем гласа ти, който ни водеше и ни убеждаваше, че всичко, което ще правим е лесно. Няма да чуем музиката ти, която ни омагьосваше и която ни водеше за тънките краища на България, която толкова обичахме. Но без тебе това танц не е нито лесен, това не е България и ние не сме добри с теб. Ти беше един магиосник, който успя през 50 години, вече 50 години, да накара света да танцува танци на една страна, за която те често не знаеха и не подозираха и съществува. Сам с твоя обсервател, с твоя чар, с твоята усмивка, с твоето спокойствие. Ти успяваш да превърнеш американци, германци, японци, французи, австралийци и всякакви други националности в българи, поне за една вечер или за един семинар. И направи за популяризирането на българската култура повече, колкото много министерства, комитети и посолство по света. И често, както сега, даже без те и да знаят. Със своите танци и със своята вярна съпруга, вие успяхте да изградите една къща. Със своите танци вие изучихте и отгледахте вашите три съкровища. Не винаги в богатство, но винаги с обич. И с твоите танци днеска Франциска Дрин и Мария Елен могат да кажат: Mon père a fait bâtir une maison et je me vais être fidèle à sa manière, à son modèle. J'écris aux hommes de la terre, ma maison c'est votre maison. С твоите танци, с нашите танци, ти направи света по-добър. И сега е наша задача да го пазим така. Ти отнесе с нас част от нашите сърца, но ти отнесеш от нас. Но ти ни остави спомен за времена, в които те, които са по 20 години, не подозират какво е било. Да речем, че ти ни остави спомен за един страстно влюбен в музиката в България и в танците, много цялостна личност. Ти ни остави спомените на един съпруг, баща и приятел, един чудесен приятел. И в крайна сметка, това няма да бъде един танц с Богом, а ще бъде танц за любовта и приятелството и един танц, в който ние искаме да изразиме нашата признателност за всичко, което ни остави. И както ти казах, ти самия казваше, в живота важното е да си заобиколен с приятели и да танцуваш, докато можеш. Почивайте. Okay, now one of very old and very good friends, who is also choreographer and friend from New York. So, please. Very quickly, I'm talking on behalf of many four pastors. Is this better? Okay. I'm talking on behalf of many four pastors around the world. He was an extraordinary person. He really was. He had some values that many of us choreographers didn't have. He was down to earth, was very humble, and was very honest. And he would let you know if you said something wrong or if you did something wrong. And then politically correctly, he would tell you that you're wrong. And in the short term, maybe you would be a little bit like, what did I do? But in the long run, you
appreciate that because he was an honest man. He did many things different than many other choreographers. I was talking with a very good friend of mine, one of our colleagues this morning. He may be or may not be in this room right now, but he said something very special about Eve. He said that Eve was, in 1970s, folk dancing was big, and there were a lot of hotshot, very famous choreographers and teachers, etc. This friend said that Eve actually rise above everybody else because of his personality. He was very down to earth, he had no attitude, he had no ego. He was always nice to people, and he was always understanding, and actually helping for that matter. So he was an extraordinary man, he was a good man, he was an honest man. He was so funny that when I first came to this country, I saw this video from a very famous folk dance camp called Stockton Folk Dance Camp, and I saw a video, somebody reporting for CNN. I said, what is CNN doing there? It looks so believable. It was just making fun of the situation there, and the fire alarm went down. He was such a talented person in many ways. Dancing is one thing. If you work hard enough, you'll be a good dancer. If you're harder, you might be a good teacher. If you're talented, you'll be an extraordinary teacher. But he had much more than that. It took, I don't know, I mean, he had something different, something edgy that actually he made different, he made him different than any of us around the world. So, you're going to miss it. Everyone's going to miss it. Last night, we received many messages around the world saying that thank you, Captain and France, for making it possible for live broadcasting. A lot of people were there watching it, and a lot of emotional comments on Facebook actually. And it was really beautiful. I don't know if you were there or not yesterday, but it was a beautiful, beautiful day yesterday. Very emotional, yet it was very respectful and just what Eve deserved. Classy, nice, and very beautiful. So, Eve, we love you, we still love you, we'll always love you, and thank you for being with us. Thank you for being alive with us, and I consider myself lucky for being in the same period of time with him. One last thing I'm going to say. What made him very different is he was a man of every decade since 1960s. He was part of every decade, and he never lost his magic. Even until a few months ago, he was still on top of his game, and he was still one of the top choreographer in person, more importantly. So, Eve, we love you, and we miss you. Thank you. Yes.
знае България колко. Така, може би и повече. Разбрах също, че има авторитет към песни в този район, Македония. И следващата песен, всъщност, това сме езика по телефона. И сега ще я изпълня. Je pense que Moro va chanter avec nous sa chanson préférée. C'est dans le clip. Alors maintenant, vous prenez le feu, vous faites et puis on a quelque chose ici, D'abord, je vous remercie tous d'être ici. La famille et moi, nous sommes heureux de voir que vous êtes venus pour certaines une deuxième fois célébrer la mémoire. Alors, c'est mes premières funérailles orthodoxes dans une église bulgare. Donc, je sais que je vais prendre le pain. Je voulais peut-être, Zoya, je veux venir au... Oui, pour qu'on puisse... Je ne vais pas faire le début, là, je vais expliquer comme il faut. Je tiens à remercier chaleureusement la chorale ici. Vous êtes tous invités à venir prendre un thé avec nous en bas, mais
Dans la tradition bulgare, c'est important qu'il y ait le blé, le pain, le vin et l'eau. L'eau que nous allons prendre en bas. Donc, il y a des... C'est juste oui, c'est parce que ça prend l'hiver. En vérité, pour qu'on accélère un peu la procédure, le pain et le reste va être descendu en bas et tout le monde va se servir en bas parce que si on passe ici, ça risque d'être très long. Avec votre cierge allumé, vous pouvez passer devant, dire un dernier au revoir à Yves, la voix des médailles, que la deuxième première. Et nous, on vous offre un petit origami, c'est une grue, qui est de l'art japonais. Et la grue, c'est un oiseau, c'est l'oiseau qui s'envole, comme notre âme qui s'envole. Alors, dessus, c'est écrit son nom, sa date de naissance, son décès. Et puis, chacun peut en prendre un. Vous mettez votre chandelle quand elle est allumée, vous la déposez par là. OK, dans les trois choses. Et puis, on va descendre, nous, les choses, comme ça, vous pouvez prendre ce qui est normalement donné aux gens. C'est-à-dire, vous prenez un rond et un morceau de pain. Il y aura une petite cuillère pour que vous puissiez manger le blé, c'est du blé concassé. Et nous allons vous donner un petit verre de vin. Puis ça, je pense qu'on va le faire quand vous allez entrer en bas. Donc, nous, on va passer en premier. N'oubliez pas de prendre l'origami, puis ensuite on va descendre. Now, the thing we will do, I cannot say it in Bulgarian, but of course, I will say in English. You come with your candle, you put it there, but you can come in front to say last goodbye to Eve and take an origami piece. And we will go first, the family, so we can go downstairs and get ready to greet you when you come with the bread and the peace. Okay? Ако някой не е разбрал, сега ще ви се пада тук, поставят се в трите ниски подносата. Последно с Богом с измилете едно око на неговите медали, които са му дадени от България. В кошницата там има оригами, всеки може да си вземе. Символа е душата, която е открита, японски символ. И това е, ще се видим долу. Déposer les chandelles dans le sable, c'est pour les personnes décédées.